प्रथम क्लास रु अष्टम क्लास जो बही होईची जो बही रे आपण माने जेमती बारंबार कहते साधारण रे जो चर्चा चली जो 1678 रु ऊर्ध्व जो भूल बाहरी जो भूल को लेकरी अनेक तर्क अनेक समय रे ताकू लेकरी चैलेंज काउंटर चैलेंज कांस्टेंट बेसिस रे सेटा गोटे चली गत किछि दिन हेला। आज आमे आमर प्रेस एइथि डाकिचु जे आज प्रथम थर भारतीय जनता पार्टी तांकर प्रवक्तांकर माध्यम रे मानिले जे बही रे त्रुटि हेइची। या पूर्व माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार से मानिथिले जे त्रुटि हेइची किंतु से कहिथिले जे षड्यंत्र हेइची। आज पर्यंत से षड्यंत्र बा कन्स्पिरेसी किए कला ता उपरे कोनोसी टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री को आडू आउ आसी नाही। आज किंतु भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मानिले जे गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रसंग आमे तो तांकु साधुवाद देबु जे बहु विलंबर हो पछे आपण माने भाबिले जे जो गोटे पीढ़ी को जो बही द्वारा नष्ट करा जीवो एवं गोटे पीढ़ी को जोटा उपेक्षा करा जाइछि एवं भूल इंफॉर्मेशन दिया जाइछि एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं गोटे अत्यंत संवेदनशील विषय। से यह मध्य कहिले जे जातीय शिक्षा नीति बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रु लागू हेलानी। ओडिशा रे एटा होची तांकर प्रथम कृति ए जो बही आमे तो सेति पई कहूछु जे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रो जो कृति माने अछंती ताकू तो आपण गोटे झलक आमे समस्त देखिले जे वास्तव रे एनईपी 2020 रो जो प्रोडक्ट आमे माने जोटा देखिले जो बही रे 1678 टी भूल एवं जहा को लेकरी अनेक पिंडी तूफान किछ दिन हेलानी चलीची तार मध्य आमे तर्जमा करूचे। आ सबुठारु बड़ कथा जोटा तांकर मुखपात्र कहिले जे स्कूल और मास एजुकेशन अनुकूल्य रे जो पाठ्य पुस्तक टी से माने बाहर करिसेंती सेटा गोटे त्रुटिपूर्ण बही जोटा आमे केवल एतिकी कहबू देरी रे हो पछे आपण ए जिनिस अनुभव कले सारा राज्यवासी जेतेबेले अनशन होउचंती समस्त पॉलिटिकल पार्टी जेतेबेले विभिन्न समय ए इश्यूटाकू पिकअप करिछि बिजू जनता दल सर्वाग्रे ए जो माने कोन माने ए गुरुत्वपूर्ण विषय लोकलोचन को आनी केमिति कौन हबो से दिगरे आमे अनेक थर चेष्टित छु एवं बारंबार हमर डिमांड प्रेस माध्यम रे ग्राउंड रे आमे अनेक थर करि चली छु। किंतु बंधुगण एते बड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हैला किंतु स्पष्टीकरण ना तो गवर्नमेंट आडू आसिला ना प्रवक्ता बंधु जे भारतीय जनता पार्टी आडू कहले से माने गोटे घोषणा करि पारले नाही। को दिन गोटे निर्भूल बही पिलांको हातरे जाई पहुंचीबो से डेटटी दबा पाई अक्षमता प्रकाश करितो नांती किंतु अक्षम होइचंती मुख्यमंत्री का दफ्तर स्कूल और मास एजुकेशन डिपार्टमेंट एवं आज मध्य प्रवक्ता जो कहिले से कोठी कहि पारले नाही जे केबे सुद्धा से बहीटी पिलांको हातरे गोटे पीढ़ी हातरे जो बही वर्तमान नाही पिला मध्य तर्क भितरे निमुड़ा सारा ओडिशा रे या भितरे केबे बहीटी देबे आमे आशा करिबा जे माननीय मंत्री हुंतु मुख्यमंत्री हुंतु डायरेक्टर हुंतु किंबा तांकर प्रवक्ता एपर्यंत ताकू कहि पारले नाही। आशा करिबा जे प्रोप्राइटी जोटा कहूची आशा करिबा जे पिलामानकर जोटा आवश्यक भविष्य पीढ़ीर जोटा आवश्यक से आवश्यकता को गुरुत्वपूर्ण हिसाब रे ग्रहण करी को दिन सुद्धा बही देबे आमे सेटा डिमांड करूछु गोटे तारीख एटलिस्ट दबा पाई से माने क्षमता रखंतु एवं क्लारिटी कुनी कुनी पिलांकु दियंतु। बंधुगण मु आपनको आउ गोटे कथा कहूछि आज प्रवक्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी कहले
ଯେ କୌଣସି ବାବୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମନା କରୁନାହୁଁ, ଆପଣ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଧରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଆପଣ ଖାଲି ବାବୁ ଭିତରେ କାହିଁ ସୀମିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନେବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି এই ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟଟି ତ୍ରୁଟି ନଥିବ ଏବଂ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ହେଇଛି ଯୋଉଠି କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ସଭାପତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଆଜି କହିଲେ ବାବୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ଆମେ ନେବୁ। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାବୁଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆଗେଇକିରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉଠି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ବିନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଲଳିତ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ସରୋଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ, ଖଗେଶ୍ୱର ଦାସ, ବଳରାମ ସାହୁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାନ୍ତି ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଥିଲେ ଏସସିଆରଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଏ କି? এই ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହି ଲେଖିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲାବସ୍ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ କମିଟି। କୋର୍ କମିଟି କାହିଁ ହେଇଥିଲା? ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଦୋଷ ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର କେମିତି, ଏକ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର କେମିତି କେବଳ ଦୋଷ? ଏମାନେ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଗଲେ? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବକ୍ତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିବା, ଖାଲି ବାବୁ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାବୁ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକାଡେମିସିଆନ, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଡେମିସିଆନ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ରେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଛଡ଼ା ହେବ? ସିଏ କାହିଁ ବନ୍ଧା ହେବେ ନାହିଁ? ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜେପି ମାନିଛି ଯେ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ଆଉ ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନା ସେ ଗୁଜରାଟର, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନେଇଛନ୍ତି ୟାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କାମ, ସେମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି କି? ଯଦି ଲିଙ୍କ ଅଛି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟର ବାହାରର, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ନାହିଁ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଏଡିଟର ଥିଲି। ଏହି ଟାଇପ୍ର ରଥ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବହି ପୁରୀକୁ ଯାଏ, ସିଏ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟବୁକ୍ ପ୍ରେସରେ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟବୁକ୍ ପ୍ରେସ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇପାରୁଛି, ଏ ବହି କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ବହି କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି ଛାପିବା ପାଇଁ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟିକୁ ଦିଆଗଲା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ? ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କିଛି ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ ଅଛି କି? ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଏ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେବଳ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆସିବ। ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଟା କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଆପଣ ତା ଉପରେ ପଦେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ତାକୁ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ କେହି ଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କହିବାକୁ ପଛେଇବି ନାହିଁ, ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ପିଟୁଛି ସରକାର ଯେ ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛୁ, ଜଣକୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗିରଫ କରିଦେଇଛୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କାଲି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ଠାକୁର କଚାଡ଼ିକିରି ପକେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟି ଆଜି ଯାଏଁ ତ ଆସିଲା ନାହିଁ।
गवर्नर को पुओ जूता चटेला रघुवीर दास महोदय आज जे ता रिपोर्ट आसला ना मंडीपंका रिपोर्ट आसला ना सौम्यश्री विशी रिपोर्ट आसला ना रथ यात्रा लोके भक्त जाकरी बसी गाड़ी टे आसी चढ़ीगला ता रिपोर्ट आसला ना चिलिका जो माने 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 चिकिटी मद मृत्यु तार रिपोर्ट आसला ना विजिलेंस करप्शन रिपोर्ट आसला ना आउ सबुठारु बड़ कथा एसआई एग्जाम जोटा एमाने सीबीआई को रेफर करचंती ता रिपोर्ट आज आसला ना मोर आपण मान को पाखरे खाली एतिक कहियार अछि जो एजेंसी गोटे रिपोर्ट आज पर्यंत देई नहीं गोटे दोषी आज पर्यंत धरिबार सक्षम ही नहीं सेही एजेंसी को आमे आउथरे देइचे ए जो टेक्स्ट बुक जो हेछि त्रुटि जोटा भारतीय जनता पार्टी आज माने व्यक्तिगत भाव मुखपात्र मानिले भारतीय जनता पार्टी मानिला आमर बारंबार ए इश्यू उठेला परे आज सफलता कहीं से दल मानुची जे त्रुटि हेछि ए जो पुणी थे जो क्राइम ब्रांच को देइचंती कहीं क्राइम ब्रांच को कहीं देइचंती सीबीआई को कहीं देलेनी गत 24 वर्ष जाक तो चित्कार करते सीबीआई को दियो सीबीआई को दियो सीबीआई को दियो एबे सीबीआई रे कौन प्रॉब्लम हो जाइछि कि सीबीआई को अपन देई पारु नांती आ जोटी भविष्य पीढ़ी कथा सेठी सीबीआई को देले असुविधा कौन कहीं देई पारु नांती एवं सबुठारु बेसी बड़ कथा जोटा प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी रो आज कहिसंती जने एक सांबादिक सी किछि टिप्पणी देइचंती सांबादिक मध्य कहउचंती जे सेटा तांको मत सी मध्य कहउचंती काई जदि ए जो एंटायर इश्यू को सीबीआई को देइकिरी से जो क्लिप को मध्य सीबीआई को दिया जाता किछि असुविधा होता कि आमे भी देखंतु किए सत कहउची एजेंसी सत कहउची व्यक्ति विशेष सत कहउचंती ना सांबादिक महोदय सत कहउचंती तार गोटे स्पष्टीकरण आसवा दरकार आ हठात कि मु तो गोटे विचित्र जिनस देखिली याडे कहउचंती जे प्रवक्ता महोदय कहउचंती जे जो सांबादिकों को आक्षेप करी जे जहा कहउचंती सेटा मिछ किंतु पूरा मिछ जोटा कहउचंती तार ऊपर गोटे बिजेडी शब्दटी पुराउचंती सेटा किंतु ताको सत लागुची गोटे विचित्र डिकोडिंग करचंती जे तमे जहा को जोटा कहउच मिछ तथ्य दउचंती सांबादिक सेही सांबादिकों गोटे रेकर्डिंग रु तमे कहउच जे बीजेडी अमकी नेता तमकी नेता आमे डिमांड करूछु जदि दम थिबो ए सरकार रो जो बीजेडी ना तुमे नौच जोटार तमर हक नहीं तमे वर्तमान ताको सीबीआई को देलो आमे भी चाहिए जे तमे सीबीआई को देकी प्रमाण कर किए करछि किए न करछि जेतेबेले पिलार भविष्यतर कथा होउछि जोटी गोटे नुआ पीढ़ीर भविष्यत कथा होउछि कोनोसी कंप्रोमाइज माननीय श्री नवीन पट्टनायक केबे हेले भी करिनांती आगुको मध्य करिवे नाही आ विभिन्न समय रे आमर नेता तांकर स्पष्ट मत भविष्य पीढ़ी पाई से ऑलरेडी देइचंती आमे आशा करिबा ए जो खाली कहिकरी जे गोटे गुरुतर त्रुटि हेछि से लेवल रे नोट करतु प्रथम कहतु केबे पिला माने बही पाइबे गोटे डेट क्लारिटी सह दियंतु द्वितीय जो प्रिंटर्स को देइचंती काम यदि सतरे गट्स थिबो मुख्यमंत्री मंत्री महोदय एससीआरटी एबेकार डायरेक्टर बा प्रवक्ता महोदय प्रिंटर जो मैंने अच्छा ना सर्वजनीन करंतु आमे समस्त जाने जे कौ प्रिंटर करिछि जोटी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक प्रेस अच्छी जो जगह लक्ष लक्ष बही छपुची सेठी कहीं दिगला नहीं कौन एमती आवश्यकता पड़ा जे प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस को देइछ जो मानकर संपर्क भारतीय जनता पार्टी संगे अच्छी एटा भविष्य पीढ़ी पे होउतिला ना किछि फिक्स्ड लोक किंतु बेनिफिट नेबे से दिगरे से चिंता करथिले एवं सबुठारु बड़ कथा क्राइम ब्रांच मध्य गोटे स्पष्टीकरण देवा दरकार 2 वर्ष भितरे अति कम रे 10 रु ऊर्ध्व केस से टेकअप कलेनी आमे एपर्यंत ता दिए कौन डेवलपमेंट देखी ना हो एटलिस्ट जनातु केते दिन से ए जिनस को देवे किंतु आमर डिमांड जेहेतु भारतीय जनता पार्टी आगुरी सब बेले सीबीआई 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 होता ए जिनस को सीबीआई को दियंतो प्रॉपर तत्व तांको दियंतो जे भी दोषी ताको दंड दियंतु आ खाली बास्पोर्ट मारिले कौन लाभ नहीं बा भविष्य पीढ़ी जी क्षतिग्रस्त है से क्षतिर कौन भरण आपण करें। धन्यवाद।